नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं ज़ीशान अली। हमारी इस ख़ास पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। सबसे पहले हम आप हज़रात की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान, माह सियाम, जो रहमत का महीना है, बरकतों का महीना है, सआदतों का महीना है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये हमारे लिए शरफ़ है कि इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की खिदमत में। डॉक्टर साहब, आपको माह सियाम, माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और नाज़रीन बहुत खुश हो रहे हैं इस वक्त आपको देख करके, और आपको सुनना चाहते हैं वो। तो ये इस मौके पर सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन की खिदमत में आप अर्ज़ करें। तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में मेरा जवाबी सलाम अर्ज़ है। खुदा आप सब हज़रात को सलामत रखे। मेरी पोजीशन इस वक्त यह है कि मैं तकरीबन 3 साल से मुसलसल बीमार चला रहा हूँ। इस वक्त मैं एक अस्पताल में हूँ, अस्पताल से ये रिकॉर्डिंग हो रही है। रमज़ान मुबारक की एक ख़ास अहमियत है जो किसी और महीने या दिन को हासिल नहीं है। इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि अहादीस में आया है कि अल्लाह इस महीने में मुसलमानों को अपना मेहमान बना लेता है। तो आप अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जाएँ मेहमान बनकर, तो आप वहाँ पर क्या आदाब पेश नज़र रखेंगे? वो उससे 1000 गुना ज़्यादा आदाब आपको पेश नज़र रखना है उस वक्त जब आपको तसव्वुर हो कि आप माह रमज़ान मुबारक में अल्लाह के मेहमान हैं। इसलिए इस महीने में पूरी तरह से सेक्रेड एहतराम होना चाहिए, मुक़द्दस एहतराम होना चाहिए, और कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे आपके तक़वा या परहेज़गारी या दुनिया तलबी पर रोशनी पड़ती है। मैं आप सब हज़रात को इस रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो वबा जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपने घेरे में लिए हुए है, इस वबा से जल्द अज जल्द उन लोगों के सदक़े में कि जिन्होंने गुनाह बहुत कम किए हैं, हमको भी निजात दे दें इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन, शटडाउन है और कोरोना जैसी वबा है। ऐसे में WHO, जहाँ मुल्क की हर जगह की गवर्नमेंट, शासन, प्रशासन सबसे ये कह रहे हैं कि आप एहतियात करें, सोशल डिस्टेंस रखें, एक दूसरे से बाहर ना जाएं, सोशल गैदरिंग ना करें। ऐसे में ये माह मुबारक रमज़ान जिसमें हम नमाज जमात से पढ़ा करते थे, मस्जिदों में जाते थे, सारी इबादत गाहें, चाहे मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, सब बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में आप रोज़ादारों की खिदमत में रोज़ादारों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी अदना गुजारिश ये है कि इस्लाम वो दीन है कि जिसमें इंसान की आसानियों का बहुत ज़्यादा लिहाज रखा गया है। कुरान मजीद में और हदीस में मुसलसल ये बातें आई हैं कि अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो उस पर से शरीयत के जो मसाइल हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है और जिनके लिए मसलन रोज़ा रखना या कुछ और करना ज़रूरी है, वो सब साक़ित हो जाया करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे उलमा ने फरमाया है वो ये है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो हो या गवर्नमेंट हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सब ने जो हिदायत दी हैं, इस वक्त ये लोग सिर्फ इस मसले में मुज्तहिद हैं। इस मसले में इन सारे जो डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। इसी में इबादत है, यही इबादत है। इबादत के माने ये है कि इंसान अपनी ख्वाहिशों को दबा दे और अल्लाह की जो तमन्ना है, जो आरज़ू है या अल्लाह का जो इरादा है उसको पूरा करे। इसलिए इस महीने में ख़ास तौर पर चाहे वो गवर्नमेंट का ऑर्डर हो, चाहे डॉक्टर का मशवरा हो, चाहे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के मशवरे हों, उन सब पर अमल करना वैसे ही ज़रूरी है जैसे आम दिनों में रोज़ा रखना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल और आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस की बात की गई है और ये कहा गया है कि हम बाहर के जितने भी मॉल हैं, शॉप्स हैं, ये सब बंद कर दी गई हैं क्योंकि इससे वायरस के ट्रांसफ़र होने का पूरा अंदेशा है, बल्कि यकीन है। तो ऐसे में हमारे यहाँ माह मुबारक रमज़ान में, माह सियाम में इफ्तार का जो कॉन्सेप्ट है कि वो एक एक घर का अफ्तारी जाना, मस्जिदों में भेजा जाना, लोगों तक पहुँचाया जाना, ऐसे में हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, हम क्या करें? मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि शरीयत ये कहती है कि सबसे मुक़द्दम आपकी सेहत है। शरीयत कोई सिगरेट स्मोकिंग का वो पैकेट नहीं है जिस पर लिखा हो कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसको आप मार्केट में भी ला रहे हैं, यानी उससे पैसा भी कमा रहे हैं, दूसरा ये भी कह रहे हैं कि अच्छा आपकी सेहत को नुकसान होगा। इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम कहता है जहाँ पर आपकी सेहत का सवाल आएगा वहाँ पर सेहत के अहकाम जो है मुअत्तल हो जाएंगे। इसलिए जो गवर्नमेंट कह रही है, बशर्ते कि मोतबर गवर्नमेंट हो, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं उस पर अमल करने में सवाब ही सवाब है, उसकी मुखालफत करना मुनासिब नहीं। मैं आप हमारे नाज़रीन को माह मुबारक रमज़ान, माह सियाम में सबसे पहले तो मैं आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगार आलम आपको जल्द से जल्द सेहत आजिल और सेहत कामिल इनायत फ़रमाए ताकि आपकी खिदमात हैं
قوم اسے کسی بھی صورت میں فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ آج جو تعلیم کا اتنا بڑا سرمایہ ہے خاص طور سے ملک کی عوام کے پاس، شیعوں کے پاس، اس کمیونٹی کے پاس، لوگوں کے پاس، وہ آپ کی کاوشوں کا سرمایہ ہے۔ ایسے میں لوگ آپ کو ایک بار پھر جلد سے جلد دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ویسے ہی ایکٹیو رہیں، اسی طریقے سے آپ لوگوں تک آپ کی خدمات ہے جو نسلوں تک کام آئے گی۔ ایسے میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ماہ مبارک کے ساتھ؟ میرا میسج یہ ہے کہ میں تقریباً 3 سال پہلے عراق گیا تھا، تو وہاں جو ہمارے مرد وقت ہیں آیت اللہ سیستانی، ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ بہت لمبی ان سے گفتگو ہوئی تھی۔ اس گفتگو میں انہوں نے فرمایا تھا کہ قلب صادق، میں تمہارے ذمے ہندوستان میں 3 کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا ارشاد فرمائیے، جہاں تک میرے امکان میں ہوگا میں آپ کے عمل کو بجا لاؤں گا۔ کہ پہلے تو یہ کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں، خاص طور پر جو شیعہ ہیں، ان سے غربت کا خاتمہ کروں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ جہالت کا خاتمہ کروں۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ مولوی میں جو گٹ بندی ہو گئی، ہر آدمی جو جاتا ہے ایک مدرسہ کھول دیتا ہے، بہت جا کے بیٹھ جاتا ہے اور ٹائم سٹا اڑانا شروع کرتا ہے، اس کو چیک کروں۔ میں ان سے وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن میری بدقسمتی اور میں اسی میسج کے ذریعے آگاہ خدمت کرنا چاہتا ہوں، آتے ہی میں سخت بیمار ہو گیا اور ہاسپٹلائز ہو گیا۔ اس وقت سے یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، لیکن اب پھر میں اس سلسلے کو یوں نہ صحیح تقریروں میں نہ صحیح تو لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹی وی میسیجز کے ذریعے سے یا آپ کا پیغام میں مسلمانوں تک اور خاص طور پر شیعوں تک پہنچاؤں کہ وہ غربت کو امیر المومنین یا اہل بیت کی تعصی نہ سمجھیں۔ اہل بیت میں کوئی امام ہمارا غریب نہیں تھا۔ غربت ان کی جو تھی وہ اپنے اوپر مسلط کی ہوئی تھی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بھائیوں بتانا چاہتا ہوں، مولا علی کا ایک باغ تھا یمبو آپ انشاءاللہ حج کرنے جائیں تو آپ کو 40 کلومیٹر پہلے مدینے سے یمبو دکھائی دے گا۔ یہ یہاں پر ایک بہت بڑا باغ مولانا نے بنایا تھا۔ مولا علی نے یہاں پر ایک بہت بڑا باغ بنایا تھا۔ اس کی سینچائی کا انتظام تھا، اس کی دیکھ بھال کا انتظام تھا، سارے کچھ انتظامات تھے۔ اس سے بہت آمدنی ہوتی تھی، مگر مولا نے اس کے لیے صرف ایک حصہ اپنے اہل بیت کے لیے رکھا تھا، باقی حصہ سب غریب مسلمانوں کی کفالت پر صرف کیا جاتا تھا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، غربت کو میں انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو عرض کروں گا کہ غربت کو اسلام نے اللہ کا عذاب قرار دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اگر تم غریب ہو گئے ہو تو اس کو اللہ کی نعمت نہ سمجھو، یہ اللہ کا ایک عذاب ہے جو تم پر تمہارے گناہوں کے عوض میں مسلط کیا گیا ہے۔ اس لیے میری بادب گزارش ہے مسلمانوں سے، فی الحال سنی ہوں یا شیعہ، کے سب سے پہلے وہ غربت کا جو عفریت ہے اس سے لڑیں اور اس کو ہر قیمت پر اپنے گھروں سے، اپنے محلوں سے، اپنے شہروں سے نکال کر پھینک دیں، تبھی وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں اور ہمارے ناظرین آپ کو سن رہے تھے۔ تو ناظرین، آپ سماعت کر رہے تھے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو، جنہوں نے آپ تک ماہ مبارک رمضان، ماہ صیام کی مبارکباد پیش کی اور بہت ہی اہم پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے۔ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم خضوع و خشوع کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی اور وہ جو چاہتا ہے ہم سے اسے ہم عملی جامہ پہنائیں۔ فقط و سلام، ہمیں اجازت دیجیے۔ ایک بار پھر میں آپ کی جانب سے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے لیے دعا فرمائیں، پروردگار عالم جلد سے جلد انہیں صحت عاجل، صحت شفائے کامل عنایت فرمائے۔